La métaphore donc كما قلنا هي الاستعارة في اللغة العربية و يعني كتشبه بزاف لا كومباريزون والفرق بيناتهم يعني كيفاش نقدروا نفرقوا بين لا كومباريزون وبين la vidéo je vais vous présenter une nouvelle figure de style à savoir la métaphore. Donc في هذه الفيديو غنقدم لكم figure de style la métaphore. دونك هذا فيديو رقم جوج. فيديو رقم واحد قدمت فيها لا فيغور دو ستيل لا كومباريزون. دونك اللي مازال ما شاف لا فيديو غادي نحط لكم في لا ديسكريبسيون لو لien de la première vidéo. Donc nous allons commencer tout d'abord par une définition qui est simple pour comprendre cette figure de style. Donc غنبداو بواحد la définition اللي هي بسيطه يعني باش نفهموا هاد la figure de style. دونك لا ميتافور اللي يعني المعنى ديالها بالعربيه من بين الفيغور دو ستيل العربيه يعني كنسميوها الاستعاره. لا كومباريزون بيان سور هي التشبيه او لا المقارنه. دونك لا ميتافور est plus implicite que la comparaison. Donc حاولت هنا نبسط اكثر. دونك لا ميتافور est plus implicite que la comparaison. يعني شنو كنفهموا هنايا ان لا ميتافور يعني هي ضمنيه اكثر من لا كومباريزون. دونك لا كومباريزون هي مقارنه تشبيه كنشبهوا واحد الحاجه بحاجه اخرى افيك ان اوتي دو كومباريزون يعني كيكون عندنا واحد الاداه ديال التشبيه. اوكي كتكون عندنا اداه التشبيه لي زوتي دو كومباريزون اللي هما مثلا كوم ainsi que plus que moins que etc. Alors la métaphore est plus implicite que la comparaison puisqu'elle réunit deux éléments sans toutefois utiliser d'outils de comparaison. إذا لا ميتافور هي ضمنية أكثر يعني من لا كومباريزون حيتاش il réunit deux éléments يعني كتجمع بين جوج ديال لي زيليمون يعني لو كومباري et le comparant المشبه والمشبه به sans toutefois utiliser d'outils de comparaison ولكن ما كتستعملش l'outil de comparaison يعني أداة التشبيه ما كنستعملوهاش هنايا. دونك نقدر نقولوا أن لا ميتافور c'est une comparaison sans outil de comparaison يعني لا ميتافور هي نيت لا كومباريزون تشبيه ولكن sans outil de comparaison يعني تشبيه بدون أداة تشبيه. اوكي يعني bref هذه هي لا ميتافور. نشوفوا des exemples. Par exemple ma mémoire était une serre friche. Donc قارن هنا la mémoire avec une serre friche. Et bien sûr ici on n'a pas un lien ou bien on n'a pas un outil de comparaison. On n'a pas le moyen de comparaison. ما كايناش أداة تشبيه اللي هي comme أو لا ainsi que أو لا moins que plus que etc. D'accord. Donc عندنا était une هنا c'est un verbe bien sûr وهذا bien sûr يعني c'est pas un moyen de comparaison. D'accord. Alors deuxième exemple. On suppose qu'il y a de l'air et du jour dans cette boîte de pierre. On suppose qu'il y a de l'air et du jour dans cette boîte de pierre. Exemple, le dernier jour d'un condamné. Donc, c'est le condamné, le narrateur, il compare la présent, la cellule. Il a comparé la cellule, ما كانش عندنا هنايا بالضبط le comparer ولكن كنفهموا أنه كيهضر على la cellule. قال لك on suppose qu'il y a de l'air et du jour dans cette boîte de pierre. Donc, la boîte de pierre يعني علبة من الحجر علبة حجر وهنا bien sûr donc c'est une comparaison. Il a comparé la cellule يعني قارن هنايا الزنزانة ديالو avec une boîte de pierre et bien sûr sans utiliser un moyen de comparaison. Troisième exemple, la vie c'est un livre. الحياة كتاب. donc هنا ملي كنقولوا الحياة كتاب يعني هنا قارنا bien sûr الحياة بحال قلنا الحياة كالكتاب هذيك مقارنة ولكن هنا قلنا فقط الحياة كتاب كتاب أو voilà donc en français ici la vie c'est un livre qu'on aime. La vie c'est un livre qu'on aime. D'accord. Donc ici c'est un livre. On n'a pas ici un lien de comparaison ما كايناش هنايا يعني l'outil de comparaison ما عندناش la vie est comme un livre كون عندنا هنا est comme un livre donc هنا bien sûr ce sera une comparaison mais il s'agit bien sûr ici d'une métaphore. Et dans la même phrase, c'est un enfant. La vie est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. Donc ici également, une autre métaphore, c'est un enfant. La vie, c'est un enfant. D'accord. Donc, bref, la métaphore, donc,
هي الاستعارة في اللغة العربية، و يعني كتشبه بزاف لا كومباريزون. والفرق بيناتهم يعني كيفاش نقدروا نفرقوا بين لا كومباريزون وبين لا ميتافور. انا لا كومباريزون كتكون فيها الأداة التشبيه، يعني كتكون فيها لوتي دو كومباريزون. وفي لا ميتافور ما كتكونش فيها يعني هاد الأداة هادي اللي هي لوتي دو كومباريزون.